চাই জবাব চাই জবাব দাও ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 এরা প্রেমে মুসলিমরা দিচ্ছে না ইনকলাব জিন্দাবাদ ঝান্ডা দিচ্ছে না ইনকলাব জিন্দাবাদ চাকা ঝান্ডা দিচ্ছে না ইনকলাব জিন্দাবাদ লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই করবে কে তুমি আমি আমার কে ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 সবই সাথে প্রেমে মুসলিমরা লড়ছেই লড়বে লড়ছে লড়বে কার সাথে ক্রু হ্যান্ডওভার করা হচ্ছে ডিআরএম জমির চর্চা জবাব চাই জবাব দাও কার সাথে ক্রু লবি হ্যান্ডওভার করা হচ্ছে ডিআরএম জমির চর্চা জবাব চাই জবাব দাও দুনিয়ার মজদুর এক হো এক হো দুনিয়ার মজদুর এক হো এক হো ইনকলাব জিন্দাবাদ 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 দুনিয়ার মজদুর এক এক হো এক হো লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই এই লড়াই করবে কে তুমি আমি আমার কে পুরা রুটি পুরা কম नहीं होता चक्कर পুরা রুটি পুরা কম नहीं होता चक्कर কার সাথে ক্রু লবি হ্যান্ডওভার করা হচ্ছে ডিআরএম জমির চর্চা जवाब चाय जवाब चाय কার সাথে जिंदाबाद जिंदाबाद Sorry ass DJ. You can get some. Sorry ass DJ. जिले के रेल महानगरी लामडिंग में 25 नवंबर को लामडिंग के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे मजदूर यूनियन संगठन ने हर साल की तरह इस साल भी नारी निर्यातन दिवस पालन किया गया। मजदूर यूनियन के वोमेन्स विंग्स के सदस्यों ने बराक वार्ता के साथ बातचीत के दौरान कहा कि अगर किसी महिला के साथ निर्यातन होता है तो जल्द से जल्द इस संगठन के साथ संपर्क करें। लामडिंग से हमारे पत्रकार अरूप मजुमदार का इस बारे में पेश है एक खास रिपोर्ट। हर साल 25 नवंबर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स डे, इसको हम लोग हर साल मनाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे भारतवर्ष में जो महिलाओं के विरुद्ध जो भी निर्यातन होता है, जो भी वर्किंग प्लेसेस में या अन्य जगहों में महिलाओं के साथ जो भी दुष्कर्म होता है या इप्रीजिंग होता है या एनीथिंग जो भी खराब होता है, उसके प्रतिवाद करने के लिए हम लोग इस दिन को हम लोग जोरों शोरों से हम लोग प्रतिवाद करते हैं आज के दिन को। और हम लोग सबसे यही मैसेज देना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि जिसको अगर किसी को भी कोई भी महिला के साथ कोई निर्यातन होता है या कुछ भी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है तो हम लोग का एक हेल्पलाइन नंबर है 9957553625। ये हम लोग हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग को कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है, जो लोग ये मैसेज देखेंगे आप लोग हम लोग से कांटेक्ट कीजिए, हम लोग साथ साथ पहुंच जाएंगे। हम लोग डीआरएम के साथ में भी कांटेक्ट में रहते हैं, जीएम के साथ में भी कांटेक्ट में रहते हैं, लोकल थाना में भी हम लोग जाते रहते हैं। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, हम लोग एनएसएस मजदूर यूनियन का जो लेडीज विंग्स है हम लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो हम लोग जाके उसके पास में खड़े रहते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। আমরা মজদুর ইউনিয়নের তরফ থেকে সারা এনএফ রেলওয়েতে আজকে একটা আমরা প্রোগ্রাম করতে চলেছি 25 নভেম্বর এলিমিনেশন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট ওমেন ডে, নারী নির্যাতন বিরোধী দিবস।
এই দিবসের তাৎপর্য হলো এরকমই, আমরা একটা সমাজের কাছে আমরা একটা মেসেজ দিতে চাই যে আজকের ডেটে আমরা নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করতে ভালোবাসি, কিন্তু আজকের ডেটেও 3 জনের মধ্যে 1 জন মহিলার রেপ হচ্ছে। এখনও মেয়েরা তাদের ঘরে, বিশেষ করে ওয়ার্কিং প্লেসে এখনও ফ্রি ডিসিশন নিতে পারে না। আমাদের এখনও অনেক জায়গায় যেখানে নাকি 100-র উপরে মহিলা আছে সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো ভালো ইউনিয়নের ব্যবস্থা নেই। এগুলো তো ইনডাইরেক্টলি একটা নারীর উপর নির্যাতন করা। সেই নির্যাতনের প্রতিবাদ স্বরূপে আমরা সবাইকে জানাতে চাই যে আমরা নারীরা কোনো দিকে পিছিয়ে নেই, আমরা তোমাদের সঙ্গে এগিয়ে চলেছি এবং যতদিন আমাদের রাইট আমরা না পাবো আমরা আমাদের মতো করে আন্দোলন করেই যাব। এই বার্তাই আমি সবার কাছে দিতে চাই।